Ang hisgotanan mahitungod sa espiritu nga may 5 ka butang. Spirit in His person, Spirit in His symbols, Spirit in His attributes, Spirit in His coming, and Spirit in His work. Humana nato may hisgoti ang nagunang duha, which is Spirit in His person and Spirit in His symbols. Karon muanhin nata sa Spirit in His attributes nga may 7 ka mga butang ang gisgutan dinhi. Una, life, sumala sa Romans 8:2. Ikaduha, love, sumala sa Romans 15:30. Ikatulo, joy, sumala sa Romans 14:17. Ikaapat, comfort, sumala sa Acts 9:31. Ikalima, holiness, for sanctification, sumala sa 1 Peter 1:2 and Romans 15:16. Ikaunom, reality, sumala sa John 14:17, John 15:26, John 16:13. O ikapito, power, sumala sa Luke 4:14, Romans 15:13, and Acts 1:8. Mao ni ang gihisgutan mahitungod sa Spirit in His attributes nga may 7 ka butang. Daygon ang atong Ginoo.